Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nur Aini, NIM 190290337. In this video, I would like to give the examples of Bloom's taxonomy and the psychomotor domain. There are 7 levels in Bloom's taxonomy and the psychomotor domain: P1 perception, P2 readiness, P3 guided response, P4 mechanical response, P5 complex overt response, P6 adaptation, P7 creativity. P1 perception. The example: in learning mathematics, when learn the material about congruence and similarity, teachers show the sum of triangles that have different size but in same shape, and ask students to differentiate between congruent triangles and similar triangles. Jadi contoh dari level persepsi ini dalam pembelajaran matematika, ketika mempelajari materi tentang kekongruenan dan kesebangunan, guru menunjukkan beberapa segitiga yang berbeda ukuran tetapi bentuknya sama, dan meminta peserta didik untuk membedakan antara segitiga yang kongruen dan segitiga yang sebangun. The reason: perception is the ability to use sensory cues to predict something. So, in the example before, students see the triangular object shown by the teacher. It means students use the sense of sight so they can differentiate the congruent triangles and similar triangles. Jadi alasannya karena persepsi adalah kemampuan menggunakan isyarat sensorik atau panca indera untuk memprediksi sesuatu hal. Jadi pada contoh sebelumnya, peserta didik melihat objek berbentuk segitiga yang ditunjukkan oleh guru, sehingga dapat membedakan segitiga yang kongruen dan segitiga yang sebangun. So, the operational verb is differentiate. P2 readiness. The example: before learning, students prepare themselves by learning about congruence and similarity. Contohnya, sebelum pembelajaran, peserta didik mempersiapkan diri dengan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. The reason: readiness is the level where the students have the ability to prepare themselves both physically, mentally, and also emotionally to face something. So, in the example before, students prepare themselves by learning. It means the students have prepared themselves mentally and emotionally. Jadi alasannya karena kesiapan adalah level di mana peserta didik memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri baik fisik, mental, maupun emosional. Jadi pada contoh sebelumnya, peserta didik mempersiapkan diri dengan belajar, artinya peserta didik telah mempersiapkan diri secara mental dan emosional. So, the operational verb is prepare. P3 guided response. The example: students follow the steps explained by teacher to determine the length of the side or the size of the angles of a similar flat shape that is triangle. Jadi, contoh dari P3 respon yang terbimbing ini adalah peserta didik mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh guru untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut suatu bangun datar yang sebangun, yaitu segitiga. The reason: guided response is the level where students already have the ability to perform a movement according to the example given. So, in the example before, the students follow the steps that have explained by teacher. It means students perform a movement according the teacher's explanation. Jadi, respon terbimbing adalah level di mana peserta didik sudah memiliki kemampuan untuk melakukan suatu gerakan atau tindakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Jadi, pada contoh sebelumnya, peserta didik mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh guru. Artinya, peserta didik melakukan gerakan atau tindakan sesuai dengan penjelasan guru. So, the operational verb is follow. P4 mechanical response. The example: after the teacher guide the students to determine the length of the sides or the size of the angles of a similar flat shapes, then students able to accelerate the steps without see the example before. Jadi, respon mekanisme contohnya setelah guru membimbing peserta didik untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut dari bangun datar yang sebangun, kemudian peserta didik mampu mempercepat langkah pengerjaan tanpa melihat contoh sebelumnya.
The reason, mechanical response is the level where students have the ability to perform movements without paying attention to the example given because they have been trained sufficiently. Jadi, alasannya karena respon mekanisme adalah level di mana peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan atau tindakan tanpa memperhatikan contoh-contoh yang diberikan karena sudah cukup terlatih. So, the operational verb is accelerate. P5, complex overt response. The example, in learning mathematics, when teacher give a problem in daily life to students about congruence and similarity, students use the principle or characteristic of congruence and similarity to find the solution accurately. Jadi, contoh dari P5, respon yang kompleks, yaitu dalam pembelajaran matematika ketika guru memberikan masalah dalam kehidupan sehari-hari kepada peserta didik tentang kekongruenan dan kesebangunan, peserta didik menggunakan prinsip atau ciri-ciri atau sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan untuk menemukan solusi yang tepat. The reason, complex overt response is the level where students already have the ability to do their skills in doing something, where this can be seen from the speed, accuracy, efficiency, and effectiveness. Jadi, alasannya karena respon kompleks adalah tingkat di mana peserta didik sudah memiliki kemampuan untuk melakukan keterampilannya dalam melakukan sesuatu. Hal ini dapat dilihat dari kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan efektivitas. So, the operational verb is use. P6, adaptation. The example, in learning mathematics, the students can adapt the principle congruence and similarity not only for the triangle but in the another flat shape. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, peserta didik dapat mengadaptasi prinsip kekongruenan dan kesebangunan tidak hanya pada segitiga tetapi juga pada bangun datar lainnya. The reason, adaptation is the level at which students have the ability to develop skill and modify pattern according to what is needed. Jadi, alasannya karena adaptasi adalah level di mana peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan memodifikasi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. So, the operational verb is adapt. And the last level, P7, creativity. The example, the students can design a various type of shape which is congruent and similar. Jadi contohnya, siswa dapat merancang berbagai macam bentuk bangun datar yang kongruen dan sebangun. The reason, creativity is the level where students have the ability to create new patterns and also the ability to overcome problems by exploring self-creativity. Jadi, alasannya karena kreativitas adalah level di mana peserta didik memiliki kemampuan untuk menciptakan pola-pola baru dan juga kemampuan untuk mengatasi masalah dengan mengeksplorasi kreativitas diri. The operational verb is design. That's all from me. Sorry for any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.